Good afternoon, brothers and sisters in Christ. Praise God. Intirot naman kita niya. So yan nabaroan naton last week, naton justification is a gift from God. Yan naton mababaron is about naton pagiging child of God. So hinubadi diha aton it ay nagki-claim nga hiya child of God. May nabadi di? Okay. So kuha na mo sapit bangin, nangangalimot na. So yan Muslim community, it era usa na mga doctrines or teaching, they reject calling God Father. So dire to pwede era nga tawagon ni God na Father. So yan kanan Pharisee or Judaism, gintatawag ni God Father, but it is only a metaphor as being provider. So ini nga kuan nga title para han Dios as Father, ha Reformed community naman ini nga title han Father to God, aminin aton reality, relationship na gipapakita aton han tikang ha Bible anaton truth, reality regarding naton relationship with our God. He is our Father in Christ Jesus. So yan nga kulop, mapapansin naton na ay yan nga kulop pag-istorya naton yan at pagiging anak naton, being a children of God. Okay? So pag nagbabasa kan Bible, ma-observe nimo pag Jesus nagpre-pray, iti address kan God is Father. Okay? Always niya gintatawag He God as Father. And then, ito nga, kuhan nga, iya pagtawag kan God as Father, is iya gapin ni igintutdo, iya ginteach iya mga disciples na an aton tawag kan God is Father. So, ama to yan nga kulop, mababaruan naton, anaton about adoption as a children of God in Christ. Okay? So, siga tim sapit, ampun kala. Adoption. Niyan kikitaw natin niyan. Okay? Tanan kita didi ampun. Pero in positive way. Ang atong scripture passage, di kita John, Book of John, chapter 1, verses 12 to 13. Ginaagat kong kada usa na magkatukdaw to honor the word of God. Pamation ta ang pulong ng Diyos, John chapter 1, verses 12 to 13. Nasa rin nga di, but to all who did receive Him, who believe in His name, He gave the right to become children of God, who were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. Let us pray. Ipiyong naton mata, doko naton ulo. The grass wither, the flower fades, but the word of our God shall stand forever. Dear glorious Father in heaven, you are holy, sovereign, and almighty. Thank you for the grace that you have given to us in Christ. Because of this grace, we have redemption and forgiveness of sin. Thank you that you allow us to gather here to give you praises by listening to your word and singing praises to you. And I pray, Father, that let the Holy Spirit give us enlightenment about this message, wonderful message, that we are now your children in Christ. Allow us to have deeps and heights about these amazing truths that we have in Christ. And forgive our sins for every day we fall to sin. Forgive us for being wretched and weak. Help us to change our mind and action in according to your will. Glory to you. Let all the praises and glory and honor belong to you. We pray this in Jesus' name. Amen. Sige, magkalingkod kita. Thank you. Ang aton niya na title, aton niya na sermon is Adoption in Christ, a gift of God. So, bubuligin kita yan na natin scripture passage to understand na ini nga adoption in Christ that we have
is a gift from God. Pero before that, kita natin naton ang background na naton book nga tika nga naton scripture passage, the book of John. So ini nga book of John, amoy niyan fourth gospel. Okay? According to early church tradition, ang title din niya, The Gospel According to John. Within this book, di rin natin mapabasahan ang name handwriter. Kaya di rin niya iginbutang aniya name as John. But aniya iginbutang dito to describe himself is aniya iginbutang dito, the disciple whom Jesus loved. So amo to niya iginbutang dito hitiya title para tiya ngaran. The disciple whom Jesus loved. So ini nga iya iginbutang, iya ini gini-express, okay, ang love ni Jesus sa iya. Kumbaga iya ini ginpaparayaw ang gugmahan Ginoo ha iya. Nga nagpapakita gyap inihin humility. Sanglit ama to nga wari niya ibutang dito, wari niya i-mention na niya kalugaringon ngaran. But aniya gusto i-highlight ang love ni Jesus para ha iya. Then according ini ha tradition, ini nga gospel na book of John, nasurat ini around AD 90, first century. Ngayon ginpasabot kita hini handwriter hini nga book of John aniya purpose. Okay, iya ni gin-reveal ano aniya purpose kaya ano niya ginsurat ini nga fourth gospel. So aniya purpose ini nasiring gid John chapter 20 verse 31. Nasiring gid nga, but these are written so that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that by believing you may have life in His name. So ini nga gospel, ang center hini, okay, the person and the work of Jesus. Amin center hini. So ini nga kinahanglan ang mga magbara ini or the readers ini nga gospel, kinahanglan ni Rene Carauton as truth. Every pages nga nininhi nga book is nagpapasabot nga truth regarding the person and work of Jesus. Kinahanglan nato niya Carauton. So ang writer hini nga book of John, he also writer han iba ng mga books sa Bible like the 1 John, 2 John, 3 John, and lastly the book of Revelation. Hiyagyapon ang writer ang gingamit ang Dios pagsurat. So yan balik kita naton scripture passage, basahan naton ang first verse sa naton scripture passage. So nasa nga diyan first verse sa naton scripture passage, but to all who did receive Him, who believe in His name, He gave the right to become children of God. Mababasa naton ang word nga to all. Ini nga verse gandre-refer niya ini nga dirilay ni para ha Jew, kundi para gihapon ini ha Gentiles. Okay? Na ang pagkakaadan faith in Jesus is not only for the Jew or Gentile. Pagiging Jew. Pagiging Christian is not only for the Jew, but also for the Gentiles. Which is ito ang present reality yan na it church. Na it church yan na composed by Jew believers and Gentile believers. May mga Christian yan na ng mga Jew and Gentile. O saan nagyap kita ito ng mga Gentile. So mapapansin natin, but to all, ini nga concept nga to all, puro paros gapin yung ginsusurat ni Apostle Paul na idea. Na nasa ni Apostle Paul, the book of Romans, to the Jew first and also to the Greek. Ibalaliwatan ang tone and style ni Apostle John. So, we can observe ini nga passage yan nga makikita natin na passage natin yan nga pagiging Christian, pagiging servant of Christ, waray na dirila para lahat Jew, but for all kind of people. Okay? Sige, okay la. So yan mapapansin natin, but to all who did receive Him, who believe in His name. So yan may mga tao na tumuod, dirila Jew ang tumuod, pati gyapon ang Gentile. An amazing line nga book of John, ginpakita haaton ni Apostle John ang pamaagihan Dios, paano niya ginihimo ano sa nga tawo nga tumuod kan Jesus. Ano ang pamaagihan Dios?
para ano sa nga tawo tumuod kan Jesus Christ. Okay? So, nasa diha previous verses, John chapter 1 verses 6 to 7, there was a man sent from God, whose name was John. He came as a witness to bear witness about the light, that all might believe through him. So, ang ginbuhat, ini nga verse, ang ginbuhat ng Diyos, may ada niya ginpadara nga tawo. Nga gin-identify ito, hininto nga tawo. Ano't nga rin ito? He, John. Dito he Apostle John, but he John the Baptist. Okay? So yan na, ang mission ni John the Baptist, kaya ano naging padara is, as para siya maging witness. Witness ni Jesus. To bear witness. Okay? Ano niya purpose? Ano niya pag-bearhan witness? That all might believe through him. So hiya ang instrumentohan Diyos para ang mga tao nga magkaadahin pagtuo kan Jesus. So makikita naton na ang Diyos nagamit niya ang ibang nga tao para magkaadahin pagtuo aniya pinili. Okay? So, ameton pamaagihan Diyos na aniya pinili nga tao nagkakaadahin faith in Jesus because may dayaging gamit nga tao para mag-preach haera. Para sito yan na, di ba? Kita, may ada kita faith in Jesus because may ada nagwali ha aton, may nag-preach ha aton, o may nag-share aton ng gospel. So ito nga nag-share aton ng gospel, ito ang gingamit ng Diyos para magkaada kahin pagtuo kan Jesus. Okay? So yan na, makikita natin brothers and sisters, ang pag-share ng gospel is puro para sinihin you giving a testimony. You are a witness. Pero diri kita yung tinasang nga Jehovah Witnesses na diyan na didi. Okay. So, when you share the gospel, you acting like a witness. Ano tayo maging witness? Ano tayo maging bearer na witness or testimony about Jesus? Pero ang problema lang ni brothers and sisters, diri kita ni makaka-testify about Jesus kung diri kita nagbabasahan Bible. Kung diri kita nag-studyhan Bible, diri kita magiging witness ni Jesus. Amen? Diri kita magiging true witness or we cannot give testimony about Jesus if we neglect God's Word or Bible. Diba? Kaya diri kita magkakaada knowledge about Jesus. Magkakaadala kita knowledge about Jesus, truth about Jesus is from the Bible. So yan na, maging realization natin niya nga, kinahanglan natin magbasa ng mag-aram ang Bible. So ang pamaagi para kita mabaro party Bible, labot lang magbabasa ka, tumaya na kita, diri ka mag-absent ang Bible studies. Kaya ang Bible studies, usaya nga pamaagi or instrumento para maging equip ang believer to be a witness about Jesus. Okay? So makuri nga magwi-witness ka about Jesus kung diri ka nagahatag in time pagbasa ngan pag-aramhan Biblia. Ayaw pagkita tim sapit. Okay? Kabara ka tim sapit nagbabasa itong Biblia. Amen? Maluya man. So yan na. So yan na. Ini nga verses, ginpapakita ni haaton na ang Diyos nagamit iyan ibang nga tao para tiya pinili na magkaadain faith on Jesus. May daniyaging instrumento. Yan na haakon family, I believe instrumento ako han Diyos para hitakon mga anak. Kaya nga, hitakon mga anak, in every effort, every opportunity, gindadara ko hera kan Jesus. I talk to them about Jesus, gindadara ko hera din fellowship, para hera makakilala kan Jesus. Bisan mga bata pa, bisan maluyat hera, pag-intindi, binata-bata pat pag-intindi. So, nagpapasensya la ako. So, to, diri latin ni kariksignon na I am perfect father, I am great father, I am better father, diri tiyaga si Sering. Diri ko asya na kon ginpapasabot. But anak kon la gusto ipasabot na
na ini nga position na iginhatag akon ng Dios toward ini nga mga kalag nga di nga mga akon anak. I believe may mga kalag ini na akon mga anak. Ginbutang ako ng Dios as Father haera. May authority. Siya na ini nga authority nga iginhatag ako ng Dios, gingagamit ko niya para madarahera ngadto kan Jesus. For the expansion of God kingdom. Okay? For the advancement han gospel. So ini nga kuan nga sometimes ini na akong pagdaret akon mga anak ngadto kan Jesus, sometimes forcefully. Ginpupirit ko talaga ira. Kaya talag sa ginsisigang ko ira, oy, makadto kita niya na BCF Sunday service ha. Talag sa nadirira na ano. Kay nalilibang Roblox. Gusto lang nila mag-inukoy, magro-Roblox lahera. Pero ako, diri pwede. Pagliwan nga to. Mga bata pa manggod, mga good taste, sa sanglit, baga nahadlok mo pa. Okay? So, ito yung hadlokon mo la. So, yan na, waray maraot, akon observation, waray maraot kung pipiriton ko hira na may nga to kan Jesus. Kaya waray maraot. Kay Jesus Christ, waray maraot nga epekto ha sa nga tawo. Okay? Waray maraot nga impluwensya hi Jesus ha sa nga tawo. Amen? Kaya nga ginpipirit ko ira, talag sa bisan na direra, waray dire nira gusto, dire pwede. Diba? Talag sa gipapagbasa ko irang Bible, akon suwag la na kadwa waray pa di but maluya pa ito magbasa. Pero anakon suwag ipapagbasa ko na yan Bible, papahuram ko yadi. Ade pagbasa lang ni ang Bible. Labot la ito nga mababarya parte kan Jesus, ma-improve pati ya reading comprehension. So to nga kay tungod nga natuod ako nga ini nga authority nga iginhatag ha ako ni han Dios, amin nga gagamit han Dios para maging believer iba nga tawo. So ini nga klase gyapon nakikita ko gyapon ni kan ni bahato nakilala niya kan Pastor Henry Kwa. Na nagistorya hiya ako na yung mga workers ha Ultra Steel iya ito gini-invite han Bible study. Iya ito gintitiro. And after many years, yung mga workers sa Ultra Steel, iba era yan na pastors na. Okay? Gingamit lang niya authority na iginhatag haya han Diyos to bring the gospel para hini ng mga kalag na nakakaptan niya ng mga tao. Advancement han God's kingdom. So yan balik kita naton scripture passage. Makikita natin din brothers and sisters na ini nga atong scripture passage gintututduan ni Apostle John ang mga believers di dahan first century kung ano ang pamaagi paano hira naging anak han Dios. Okay? So ang pamaagi para maging anak hiran Dios is pinaagihin pagkaadahin pagtuo kan Jesus. Nga istorya ko na ang pamaagihan Dios usangan pamaagihan Dios para magkaadakan pagtukan Jesus is may dayaging gagamit nga tawo or instrumento para magwali haimuhan maupay nga sumat or gospel. Okay? Kay kun ang Bible dire lato hilat nagyayakan. Di ba? May dalagod la instrumentohan Dios na ginagamit para ka magtuohan gospel. So makikita nato ni brothers and sisters na ini nga kamatuoran gintot din ni han Dios nga makikita nato nga ang resulta hinihanira pagtuo. Okay? Ang resulta hanira pagtuo nag-ibaan nira identity or status. Ano na nira status tika nga nagkadira pagtuo kan Jesus. Naging anak na hera han Dios. Naging children of God. He gave the right to become children of God. Gintutugutan ni Jesus, gintagaan ni Jesus, hin permission, ano sa nga tao nga kumarawat heya, nga tawagon niya kalugaringon nga, anak han Diyos. So ini sometimes, natitik for granted natin ini nga truth, children of God. Pero dako ini nga kadaugan na aton, brothers and sisters. Karigsigan ini nga, we are the children of God, we are now member han family ni God. Okay? Member na kita han pamilya
han Dios. Amo ito yan, usa nga maupay nga resulta haaton, nga kadaugan nga ginhatag haaton han Dios. So yan na, makikita naton, ang pamaagi to, pinaagin pagkaadan pagtuo kan Jesus. Han panahon, han waray pa kita pagtuo kan Jesus, brothers and sisters, ang aton status or aton kabutangan, diri kita anak han Dios. Okay? Anong siring han Bible? Nasa nga Romans, kaaway kita han Diyos. We were enemies of God. Nasa nga book of Ephesians, we are the children of wrath. Diba? Ada kita at kapungutan Diyos. So, diri gud kita anak han Diyos. Pero yan ha, makikita naton, ini nga aton pagiging anak han Diyos, pinaagihan pagtuo kan Jesus, may din ni tinatawag hi Apostle Paul di Romans chapter 8, verse 15. Nasa nga di, for you did not receive the spirit of slavery to fall back into fear, but you have received the spirit of adoption as sons, by whom we cry, Abba, Father. So ini nga proseso han pagiging anak naton han Dios is usay ini nga adoption. Ginampon kita han Dios. Kaya originally by our nature, we are not the children of God. We are enemies, okay? We are stranger from God's community or family. But by His grace, di ba, ginpadara niya Jesus because of His love, ito nga, gin-adapt kita niya, nagkaadahin adoption. Naging member kita han family ni God. So, usala, family ni God, usalat Father. Ang aton big brother, is Jesus. He is the only begotten Son. Okay? Ang iba na ito dida nga anak kan Diyos is ampun na kita. Pero ini nga membership naton family ni God, ini nga status niya, wala ini pinagkaiba, wala ini sinisring nga second class. Dere ka sigon, oy, you are a Jew, may ka mga more benefits because you are a Jew believer. Ikaw, Gentile believer ka, dere damo ni mo benefits kay tungod nga Gentile believer ka. Dere, ang benefits ng Jew believer and Gentiles believer, pareho. We are all co-heir with Christ. Okay? Co-heir with Christ. Tagapagmana kaupod kan Jesus. So, kung ano man may adahi Jesus Christ in His human flesh, amo gyapon magkakaada kita. Glorified body, sitting at the right side of our Father, okay? In the state of glory, amo gyapon ito magdadaraton. That's why nasa nga niya natong previous verse naton ginaram, justification and sanctification and glorification. So, may the glorification haaton. Siya na, ang naton scripture passage, makikita naton brothers and sisters in Christ, diring tanan nga tawo, anak han Diyos. Diri in a spiritual sense. So, ganini na mga Muslim, diri ra pwede tawagon nga anak hiran Diyos, kaya diri man na natuod kan Jesus. Or iba nga religion, nga nagtututduhin false gospel or false teaching about justification. Ano ba't karisigan ito? Na para ka masave, kinanglan faith plus works plus damot mga plus. So, kung so ganito nera teaching, para ka maging righteous before God, mapasaylo ni mo mga sala, dire ra tinuod nga anak kan Dios. Ang tinuod nga anak kan Dios nga tututduhan Biblia is by faith alone in Christ alone. Amo ito gintututduhan Dios. Amo ito sinisir nga original, authentic nga children of God. Waray na plus, waray na ritual. Okay? Kaya ang gospel gimpapahibarwaton, amin ang summary, by grace alone, about salvation, by grace alone, through faith alone, in Christ alone. Ang resultahan naton pagtuo kan Jesus, amin ni nakabulig aton para maging anak kita han Dios. Duwa lang ang klase nga tawo ita di nga kalibutan. Anak ni Satanas o anak han Dios. So amin ito duwa nga klase nga tawo. So yan na, paano kita naging anak han Diyos? Pinaagi nga ginpadara han Diyos aniya anak, hi Jesus.
iya igin padara. Si Jesus Christ, amoy ni ang pamaagihan Diyos para maging anak kita niya, para maampun kita niya. Pinaagi kan Jesus. Ginpadara hiya, ginanak ni Jesus Christ through a Virgin Mary, and then Jesus lived a perfect life, a sinless life, meaning nag-obey Jesus Christ perfectly, han law and will han aton Father, and then He suffered and died on the cross because han sala han niya mga tao. Jesus ang nagbayad han penalty. Tungod binaydan niya ang penalty han sala niya mga tao, usaay ni nga nakabulig han aton adoption. Adoption. Naging anak kita ang Diyos tungod kan Jesus Christ. Namatahiya, nabanhawiya, ikatulok adlaw, bumalik han aton Diyos amay, yan na nalingkod yan, tuuan aton Diyos amay. Naguhulatan niya ikaduwa nga pagkani. Nga ini nga ginbuhat ni Jesus Christ para masave ano sa nga tawo, makakarawat lay niya, pinaagihin pagtuo ha iya. Sanglit kung diri ka pa maaram, kung anong pamaagi para mga tuhalangit, o diri ka nakakadan kasiguraduhan, paano ka mga tuhalangit, answering ng Bible, have faith in Jesus. Unbiblical nga Jesus, unbiblical nga faith. Okay? So naton first point, we must accept that becoming children of God is by faith in Jesus. So ito naton first point. Ngato kita ni kaduwa nga verse sa naton scripture passage and verse 13 nasa nga di, who were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. So makikita natin ini nga verse gin-describe ni Apostle John ang mga natuok ang Jesus Christ were born of God. Okay? You were born of God. So ang reason kaya ano nagkaadahin pagtuo ini ng mga tao kan Jesus, ang reason ini because they were born of God. Ito yan reason. So yan naging papakita ini nga verse na ang pagiging anak or born of God is action line ni, it is the act of God alone. Not the work of the people in Christ or the result of their works. So pagiging anak ng Diyos, kanang Diyos lang ito trabaho. Okay? So makikita natin ini nga passage, ginre-rebuke ni Apostle John ang mga possible belief, ang mga magbarasa niya, paano magiging anak ng Diyos. Usan ito dito na nga di nga, not of blood. Kasi ini na mga Jew, itirin yung nahunahan panahon ni John, masyado hira kampante or may ada confidence, hira pagiging lineage or descendants ni Abraham by flesh. So ito niraging gipaparayaw, they are offspring of Abraham. Dahiran tuli ni Abraham, so anak na hiran Diyos. Mababasa nato na John chapter 8 verse 33, nasringin ng mga Jew, they answered him, nagbato nila kan Jesus, we are offspring of Abraham and have never been enslaved to anyone. How is that you say you will become free? So makikita natin talaga hindi nga verse ang confidence ang mga Jew or mga Hudyo hanera pagiging offspring or descendants ni Abraham. Pero iniya, gin-rebuke ini ni Apostle John. It pagiging descendant ni Abraham, among gihapon, gin-rebuke ini ni Apostle Paul, Galatians, kung paano ang pagiging descendant ni Abraham. Nasing di Apostle Paul, Galatians chapter 3, verse 7, know then that it is those of faith who are the sons of Abraham. So, an mayadala pagtuo kan Jesus, amo ito ang tinuod niya, anak ni Abraham. So, balik kita natin scripture passage. Makikita natin ini nga verse, makikita natin na gimpapakita nga di ang pagiging anak han Diyos, diri ni tikang han lineage or diri gyapon tikang han aton will of flesh or will of man. Diri na tikang aton, not from our works or not from the result of our works. Okay? Amin ni gimpapa hibaroha aton. But ini ang pagiging anak han Diyos is tikang gudla ini ha Diyos. Okay? And another word han born din ni brothers and sisters, another word niya din ni is create or produce. Okay? Create or produce. Amin din another word. So yan na, those who believe
and become children of God are produced by God. Okay? So, ito yung kung diri ka ginhimuhan Diyos, kung diri ka ginprodusan Diyos, you will not become His children. Because you will not have faith in Jesus. Ito nga word nga born dida, terminology han mga theologian is regeneration. Gin-regenerate. Okay? Ano sa nga tawo, kinahanglan niya, mahimo hiyahan Diyos, mahimo hiya nga bag-o, nga creation. Itungod man gud ang tawo yan na after sin, ang nature ang tawo is kontra na ha Diyos. Mind and action. Kaya nga imposible maging anak han Diyos ano sa nga tawo nga sinner by his own nature. So kinahanglan may da intervention ni God. Okay? May da niya intervention. So ito nga those who were produced by God are those who will have faith and will become children of God. So, ang children of God, ang nagtrabaho la ito, higad lagyap. Diri kita. Diri natin kang haton buhat. It is born of God. Okay? Ngayon makikita natin ang reason, nagpasabot ni Apostle John, ay iba niya nga writings, ang reason ng adoption. 1 John chapter 3 verse 1, see what kind of love the Father has given to us, that we should be called children of God. And so we are. The reason why the world does not know us is that it did not know Him. So makikita natin ang reason kaya ano kita gin-adapt, ginamponhan Diyos Amay, pinaagi ka ni Jesus, kay tungodan niya love haaton. God predestined His chosen people to adoption through Christ, not because of their works or the result of their works, but because of His love for them. Diri yan nakita na may nabuhat ipol nga maupay, aamponon ko niya, kay maupay ni nga bata. Diri to sugad ang pamaagihan Dios, but tungod lahan niya gugma. Those produced by God will have faith in Jesus. But those who are not produced by God will not have faith in Him. Okay, ito gusto ipaibaro ha aton. And aton last point, we must accept that we have faith in Jesus because we are born of God. Ginhimo kita han Dios. Okay? We are produced by God. The Apostle John taught that the manner of becoming children of God is by faith in Jesus. He also explained the reason why a person is able to have faith in Jesus because they were born of God. Okay? So, an eternal truth niya, the instrument God uses to adopt His people as His children is faith in Jesus. They are created by God so that they are able to have faith in Jesus. Okay? Kaya nga, mga ada dito ha Bible, ang mga tao nga waray abilidad na magkaada pagtuo kan Jesus, pagkarawat kan Jesus. Anong sinang ni Jesus Christ ayra? You belong to your father, the devil. So, ang mga tulin ni Satanas, diri talaga hera makarawat or magkakaadan faith kan Jesus. Ang may adala ito, ang makakarawat la ito, ang may adala ito ability, capability, ang mga tikang la ha Diyos, born from above. Okay? Amatot iyakuan. So, naton big idea hindi, the means of becoming a child of God is by faith in Jesus. This faith is given to those who are born of God or regenerated by Him. Therefore, adoption as God's children is a gift because it does not come from our works or the result of our works, but it is the work of God alone. So, may dako an aton mensaya na ang pagiging anak kan Diyos, pero pares leto aton pagiging anak biologically, aton flesh. Wari kita control. Kung hain kita gaanak, kung sano kita gaanak. Parehas gyapon ito aton spiritual birth. Wari gyap kita control, kita aton spiritual birth. An may dala ito control an aton la Diyos. Hiya lato may control. Ngan usa ito nga regalo ha aton han Diyos. It is a free gift han pagiging anak han Diyos through adoption by faith in Jesus. So let us pray.
Close ipiyang nato mata, duko nato ulo, magampula kita. Dear Heavenly Father, thank you for the grace that you have given to us. We don't deserve to be your child because we are rebellious, we are sinner, we're always against of your will and your law. But because you are merciful and gracious, you allowed us to be part of your member of your family by faith in Jesus. I pray, Father, na ining truth that we have in Christ, allow us to have more understanding, the deepest and the widest about this truth, allow us to have enlightenment. And I pray, Father, that ang kada usa dinhi gamiton mo for your glory and honor and for your expansion of your kingdom. Salamat pagiging Father haamon all the time. Salamat na you always be with us, not against us in Christ Jesus. All glory belong to you because you're above all and sovereign. We pray this in Jesus' name. Amen. So yan na.